10時半出港ですね。サイトシーイング、ボートということで、これも私一番乗りで来ましたね。サイトシーイングボートですね。Das rege Treiben der Altstadt hinter uns lassen und fahren wir einfach Richtung Süd-Südost in das Archipel, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen und die Geschichten über unsere Stadt und das Meer zu hören. Unser Audiokommentar wird über die Lautsprecher übertragen. So können Sie herumwandern und ein Schwätzchen halten und sich in niiden joukossa aivan ainutlaatuinen. Se on Suomenlinnan linnoitussaari. Ruotsalaiset linnoittivat sen Helsingin saaristoon kuuluu yli 300 saarta, mutta edessämme oleva saari on Helsingin saaristoon kuuluu yli 300 saarta, mutta edessämme oleva saari on niiden joukossa aivan ainutlaatuinen. Se on Suomenlinnan linnoitussaari. Ruotsalaiset linnoittivat sen laivastotuki. Sweden lost control of the Baltic Sea in the mid-1700s, and so she turned the tiny fishing village of Helsinki into a huge naval base. Suomenlinna was to both protect Helsinki and challenge the Russians who controlled trade from Tallinn, 80 kilometers away. Es gibt über 300 Inseln im Archipel, aber diese hier vor uns ist wirklich einzigartig. Das ist die Ostsee in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und so verwandelte es das winzige Fischerdörfchen Helsinki in eine große Marinebasis. Suomenlinna entstand sowohl, um Helsinki zu beschützen, als auch, um die Russen herauszufordern, die den Handel von 80 Kilometern entfernten Tallinn aus kontrollierten. На архипелаге более 300 островов, но тот, который перед нами, уникален. Это Suomenlinna, остров-крепости. Крепость была построена Шведской империей в течение периода господства над Финляндией. Швеция потеряла контроль над Балтийским морем в середине 1700-х годов. On 10 meters thick, and is built in a classic military style across der stehen konnte. Die Wände sind 10 Meter dick und sie wurden in einem klassischen Militärstern gebaut, über 6 ineinander verzweigte Inseln. Jedes Schiff, das versuchen würde, vom Meer aus anzugreifen, würde in ein tödliches Kreuzfeuer geraten. Das wurde unter der schwedischen Herrschaft nie angegriffen. Und als es schließlich fiel, war es, weil der Feind aus einer unerwarteten Richtung kam. Стоит массивная вражеская атака со стороны моря. Эти стены имеют толщину в 10 метров, а постройки крепости расположены в форме классической военной звезды, охватывающей 6 взаимосвязанных между собой островов. Любое судно, приближающееся со стороны открытого моря, могло попасть в ловушку смертельного перекрестного огня. Во времена шведского господства форт ни разу не был обстрелян. Ему пришлось сдать позиции в связи с тем, что враг неожиданно приблизился к его стенам не с морской, а с сухопутной. This is because the tower also serves as a lighthouse, and it flashes the Morse code for the letter H for Helsinki.
Wenn Sie heute Nacht draußen Richtung Suomenlinna schauen, sehen Sie vielleicht einen kurzen Lichtstrahl vom Kirchturm viermal kurz aufleuchten. Das kommt daher, dass der Turm gleichzeitig auch als Leuchtturm dient und im Morse den Morsecode für den Buchstaben H. H für Helsinki. Глядя на крепость Suomenlinna, вы, возможно, заметили 4 короткие вспышки, повторяющиеся на вершине церковной башни. Башня – это маяк, а вспышки азбуки Морзе означают букву Х – Хельсинки. For hundreds of years, it has been the main ferry into Helsinki. In years gone by, massive iron chains were drawn across it to stop enemy ships from passing. Das Wasser zu unserer Rechten ist der Costa Mir. Iso saari oikealla on yksi harvoista saarista, joille ei saa mennä. Sinne ei voi mennä. It's the Santahamina military base, the home of the Guard Jaeger regiment that defends Helsinki and the Finnish National Defence University, where our soldiers are trained in urban military strategy. We believe in strong diplomatic relations and good trade policies, and so Finland is one of the few countries in the world that shares a border with Russia, but is not a member of NATO. Die riesige Insel rechts ist eine der wenigen, die man nicht besichtigen kann. Der Grund dafür ist, dass es dort die Santahamina Militärbasis gibt und das vielleicht in der Schweiz zwischen verschiedenen Abkürzungen andere Zeichnungen. Aber es sind schon einige Einsatzorte dabei, die werden gar nicht so einfach. Ja. Das ist nach wie vor Afghanistan. Ja oikeanpuoleisen Santahaminan välinen jalkasilta on kovin matala. Toisinaan joudumme odottamaan tässä jonkin aikaa, kunnes silta tyhjenee autoista ja se käännetään sivuun. This is Hevosalmi Street, and as we pass through it, watch out. The drawbridge connecting Laajasalo on the left with Santahamina on the right is very low. Sometimes we must wait here while they clear the bridge of cars and turn it so we can pass. Dies ist die Hevosalmi-Meerenge und geben Sie Acht, während wir hindurchfahren. Die Ziehbrücke, die Laajasalo links mit Santahamina auf der rechten Seite verbindet, ist sehr niedrig.
Manchmal müssen wir sogar hier. Сало слева от нас Санта-Хамина, с правой стороны очень низкий. Нам иногда приходится ждать, пока все машины съедут с моста, и он будет разведен, чтобы мы смогли безопасно проплыть. Wir passen. Ja. Die passt auf, da wird keiner gekommen. Ja, die passt auf, dass niemand Dann wird aufsteht. keiner hochklettert. Oh ja, das gibt schon schon. Große Leute, die dann da vorne stehen. Klatsch. Also oben. Vasemmalla on Jollas, joka on Laajasalon saaren kaakkoisin osa. Kuten huomaatte, helsinkiläiset käyttävät aina hyväkseen rantojaan, joille on rakennettu useita saunoja, jotta kaupunkilaisetkin pääsisivät hyppäämään löylyistä virkistävään veteen. To our left is Jollas, which is the southeastern part of the island Laajasalo. And as you can see, the people of Helsinki always make the best of their beaches. You'll often find saunas near beaches. It's wonderful to jump into the fresh sea after enjoying the steam of the sauna. Zu unserer Linken liegt Jollas, was der südöstliche Teil der Insel Laajasalo. Kun ympärillä on näin monia saaria, helsinkiläisten on helppo päästä irti kaupungin vilinästä viikonloppuisin. Puolessa tunnissa pääsee luonnon keskelle viettämään saaristolaiselämää. Pihlajasaaren upeilla rannoilla voi ottaa aurinkoa. Kulttuurinälkäiset voivat mennä Vartiosaareen ihastelemaan hienoja huviloita ja nostalgista historiaa. Sienestää voi kaikkialla. Moniin saariin pääsee vesibusseilla, mutta veneenomistajat voivat matkata pienemmille saarille ja luodoille ja viettää siellä aikaa ihan So long as we respect other people's property and take care not to stomp all over someone's pious roses. Mit so vielen Inseln drumherum ist es leicht, sich einmal für ein Wochenende von dem hektischen Treiben der Stadt zu entfernen. In nur 30 Minuten in jedem Wald oder auf jeder Wiese, sogar auf einem Privatgrundstück, wilde Pilze oder Beeren zu sammeln, solange wir das Eigentum anderer Menschen respektieren. С таким количеством островов, находящихся поблизости, нам очень легко отдохнуть от давки и суматохи города, уехав туда на выходные. Всего за 30 минут дороги, и вот вы уже на природе и словно Робинзоны живете островной жизнью. Check out the work of our 19th century artist, Galen Kallila, at the National Museum. The iconic fabrics of Marimekko draw on the forest for inspiration. Our foremost modern novel, Seven Brothers, is an escapist back-to-nature jaunt by Alexis Kivi. Братьев авторства Алексиса Киви – это не что иное, как возвращение к природе, позволяющее переосмыслить жизненные проблемы.
historical site protected by the National Board of Antiquities. Many of the mansions and villas date back to the late 18th and early 1900s and are today used as private homes or the offices of companies or other associations. Die Insel zu unserer Rechten ist die Insel Helsinki. Es ist einer der wichtigsten Orte für Sommerhäuser in Helsinki und eine historische Stätte, die vom National Board of Antiquities geschützt wird. Viele der Anwesen und Villen stammen aus den Jahren Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und werden heute als Privathäuser oder von Firmen und Gesellschaften als Büros genutzt. Справа от нас остров Виленги. Это один из самых важных районов места жительства горожан в летние месяцы, а также ценное историческое место Хельсинки, находящееся под охраной Государственного совета по сохранению предметов старины. Многие особняки и виллы относятся к концу 18-го, началу 19 веков, находятся в частной собственности или принадлежат различным компаниям и ассоциациям. Nämä saaret ovat suojelleet Helsinkiä satojen vuosien ajan. 1000 vuotta sitten ihmiset sytyttivät niille tulia varoittamaan viikinkien tulosta, jotta ihmisille jäisi tarpeeksi aikaa mennä metsiin piiloon. Ja 70 vuotta sitten joukkomme sytyttivät tulia asumattomille saarille johdattaakseen Neuvostoliiton pommikoneita harhaan ja pois itse kaupungista. Vain 5% 16 000 pommista osui kaupunkiin, eikä Helsinki tuhoutunut toisessa maailmansodassa, kuten monet muut eurooppalaiset kaupungit. These islands have protected Helsinki for centuries. 1,000 years ago, troops built bonfires on uninhabited islands to act as decoys and lure Soviet bombers away from the city. 16,000 bombs were dropped over Helsinki, but only 5% hit their target, and so we escaped the destruction that leveled other European cities in World War II. Diese Inseln haben Helsinki jahrhundertelang beschützt. Vor 1000 Jahren zündeten die Fischer Feuer auf ihnen an, um die Menschen im Dorf zu warnen, dass die Wikinger im Anmarsch waren, und gaben so den Menschen gerade genug Zeit, um wegzulaufen und sich im Wald zu verstecken. Und vor 70 Jahren machten die Truppen Lagerfeuer auf den unbewohnten Inseln, um das feindliche Feuer abzulenken und die sowjetischen Bomber von der Stadt wegzulocken. 16.000 Bomben wurden über Helsinki abgeworfen, aber nur 5% trafen auch ihr Ziel, und so entkamen wir der Zerstörung, die andere europäische Städte im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleichen. Бомбардировщики. На Хельсинки было сброшено 16 000 бомб, но только 5% из них удалось избежать разрушений, которые сравняли с землей другие европейские города во время Второй мировой войны. Sie große Taschen mit Salz an die Holzkisten mit Alkohol. Wenn sie sahen, dass die Polizei... Полиция, конечно же, была начеку. Но вот какую умную уловку придумали контрабандисты-мореплаватели. Перед отправкой в плавание к деревянным ящикам, заполненным алкоголем, привязывались огромные мешки соли. В том случае, если бутлегеры видели приближающийся патруль, незаконный груз выбрасывался за борт. Ящики опускались на морское дно, все шито-крыто. Соль медленно растворялась, а потом ящики всплывали на поверхность, где их опять погружали на корабль.
villas. Man dort ganz einfach Luxus vergangener Zeiten genießen. In wunderschönen Villen ohne fließend Wasser oder Elektrizität. Остров справа носит название Вартиосаари. Это настоящий рай размером в квадратный километр, находящийся всего в 7 километрах от города. На нем так спокойно и красиво, что даже американский лось регулярно переплывает с материка напротив, чтобы по нему побродить. Здесь есть ценные лиственные рощи и старый сосновый лес, в котором обитают летучие мыши. Природа восхитительна своим богатством, а в красивых загородных домах нет водопроводной воды или электричества. Там действительно можно почувствовать себя жителем прошлой эры. Ja kauniita. Niiden erikoiset syyt innostavat monia taiteilijoita ja käsityöläisiä tekemään niistä ainutlaatuisia esineitä. Kun palaamme kauppatorille, voitte ihailla näitä esineitä ja etsiä käsiin vaikkapa Lapin kuksan, joka perinteen mukaan tuottaa uskolliselle kantajalleen onnea. Sitähän ei saa pestä pesuaineella, tai tulee samalla pesseeksi onnen pois. These beautiful trees grow very slowly in the extreme cold, but they grow strong and beautiful. And the interesting grain means anything you make with it is with detergent, or you'll wash the luck right out. Diese wunderschönen Bäume wachsen in der extremen Kälte sehr langsam, aber sie werden stark und schön. Und die interessante Maserung bedeutet, dass alles, was man da ein Glück. Versuchen Sie es. Warum kaufen Sie sich nicht eine und nehmen Sie mit nach Hause? Aber man darf sie nie mit Spülmittel waschen, denn sonst wäscht man das Glück mit hinaus. В морозных погодных условиях эти красивые деревья растут очень медленно, но они становятся сильными и красивыми, а все, что делается из них, уникально. Хочу. Saavumme juuri Laajasalon kanavaan. Pitäkää päätänne alhaalla, kun menemme sillan ali. We're entering the Dagera Canal. Duck your head as we go under the bridge. Wir fahren nun in den Degerö-Kanal. Ziehen Sie bitte den Kopf ein, wenn wir unter der Brücke durchfahren. Мы заплываем в канал Дегеро. Наклоните, пожалуйста, голову, когда мы будем проходить под мостом. 150 vuotta Cathedral and a vibrant market. Obviously, everybody wanted to be part of it, and locals needed a shortcut to town. And so, the Dagera Canal was built after much haggling with the council. Back then, it was 5 feet deep and 15 feet wide. But the bay has silted up over the years, so today it's only a few feet deep and only used by pleasure boats like this one. Vor 150 Jahren mussten die Menschen, die hier lebten, einen sehr weiten Weg zurücklegen, um diese Inseln herum, um in die Stadt zu gelangen. Russland hatte die Macht übernommen und baute Helsinki in eine aufregende Stadt um, mit einer Universität, einer Kathedrale und einem sehr belebten Markt. Offensichtlich wollte jeder daran teilhaben und so brauchten die Einheimischen eine Abkürzung in die Stadt. Und so wurde der Degerö-Kanal gebaut, nach vielen Diskussionen mit dem Rat. Damals war er 5 Fuß tief und 15 Fuß breit, aber die Bucht ist versandet über die Jahre, sodass sie heute nur noch ein paar Fuß tief ist. 150 лет назад люди, которые здесь жили, должны были преодолеть по воде очень длинное расстояние вокруг этих островов, чтобы добраться до города. Вступив во владение Финляндии, Россия перестроила Хельсинки, превратив его в притягательный город с университетом, собором и оживленным рынком. Конечно же, это привлекало людей. Местным жителям стал необходим короткий путь в город. Так и был построен этот канал, правда, после долгих пререканий и споров с местным советом. В то время канал достигал 5 футов в глубину и 15 в ширину, но с тех пор дно залива значительно изменилось, и сейчас канал очень неглубок. olemme saapuneet Tiiliruukin lahdelle. Tämän alueen maaperä on antanut Helsingille kasvot, sillä täältä nostettu korkealaatuinen savimaa soveltui hyvin tiilien valmistukseen
ja parisataa vuotta sitten täällä oli parhaimmillaan 25 tiilitehdasta. Ennen tiiliä kaupungit tehtiin puusta, joten ne olivat alttiita tulipaloille, joita se days grow longer and the cold Baltic Sea warms up. On the hottest summer days, we get temperatures of 30 degrees Celsius and water that simmers at 20 degrees. Being so close to the Arctic means longer days. The sun sets at about 11 p.m. and rises only 4 hours later at 3 a.m. So we can still be lying on a beach until almost midnight in the middle of summer. Die Strände unserer Stadt, wie diese zu unserer Rechten, sind im Sommer immer besonders voll mit Menschen, wenn die Tage heller werden und sich die Ostsee erwärmt. An den heißesten Tagen haben wir Temperaturen um die 30 Grad Celsius und das Wasser liegt circa bei 20 Grad Celsius. Look at waterways, giving residents so much pleasure. We love fishing, water skiing and cruising from island to island. In winter, the moorings are empty as the boats are lifted out of the water and stored on land so that the ice doesn't crush their hulls when it freezes. Die Ankerplätze, die wir passieren, sind für kleine Fischerboote, Segelboote. On the right is tranquil Kullosari Island, which was inhabited since the Middle Ages and is today the home of several embassies. No tall buildings are allowed on Kullosari, a plan that goes back to 1907, when a group of intellectuals, statesmen and artists bought the entire island from an estate to establish a quiet resort town as an escape from the bustle of city life. It still retains its restful atmosphere. Suojellut luonnon monimuotoisuutta jo vuodesta 1889 alkaen. Se on auki 364 päivää vuodesta. Ainoastaan jouluaattona se on suljettu. Coming up to our left, Korkeasaari, Helsinki's famous 52-acre island zoo that we think of as a world on one island. You'll find more than 1,000 plant species here and more than 150 animals in habitats that range from the cold northern tundra to humid rain. Коркеасари – знаменитый зоопарк Хельсинки, расположившийся на 52 акрах. Это целый мир, созданный на одном острове. Здесь можно найти более 1000 видов растений и более 150 животных в натуральной среде обитания, которая варьируется климатическими условиями от холодной северной тундры до тропиков. У нас даже сохранились вымирающие виды животных, такие как азиатский снежный барс. Правда, на одном из самых старых островов в мире можно также встретить бурых медведей, рысей и росомах. Наши балтийские супергерои. Когда море замерзает, они становятся очень необходимы в поддержании навигации морских путей. Мощные двигатели ледоколов
bei ihrer schon nach romantischen Versionen für Julia. Das nördliche Prinzip wird nicht vergessen. Diese Bereiche, die fließen natürlich vor. Befördern sie Passagiere zurück durch das Archipel und über die Ostsee. Nicht einmal das dicke Eis. Море перевозят людей через архипелаг, несмотря на